नमस्कार. येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन हालींच गोंयचे काँग्रेसचे डेलिगेशन दिल्ली गेले आनी ते आपल्या हायकमांडाक मेळ्ळे आनी तातूंत वेगवेगळ्यो ज्यो बातम्यो आयल्यो तातूंत एक क्लियर जाल्लें आसा की 27 काँग्रेस इलेक्शन लडटा आसतना सद्या स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पार्टी सद्या चलिल्लें आसा. गोंयांत जाग्या जाग्याची तांचे जे ब्लॉक्स आसा ते स्ट्रेंथन करता. दुसरें जाल्लें आसा की ते 4 डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट करतले म्हटलें आनी बाकीच्योय गजाली आसा एलायन्सा विशीं आनी बाकीच्याय गजाली विशीं ज्यो गजाली थंय घडये जाल्या आसतल्यो पूण आमचे कडेन अजून पावनात ते विचारपा खातीर आमी खास आमंत्रीत केल्ले आसा काँग्रेसचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांकां. येवकार तुमकां सर. नमस्कार. आतां कितें आमकां भितरलें सांग जें आमकां आजून म्हणसर खबर ना त्या मिटिंगेचें. फर्स्टली म्हाका दिसता आय हॅव टू गीव फूल क्रेडिट्स एंड मार्क्स टू यू बिकॉज आमी गोंयान पावच्या पयलींच तुमी ब्रेकिंग केली की काँग्रेस मोस्ट लायकली टू डू 4 डिस्ट्रिक्ट्स. सो हॅट्स ऑफ टू युअर सोर्सीस वॉट एवर यू हॅव विदीन द पार्टी. बट सी कितें आसा आज गोंयान जर आमी झेडपीचे रिजल्ट जर पळयत आनी लोकसभाची जी निवडणूक जाली सो आमी आमच्या केडराक इम्पॉर्टन्स दिवपाचो प्रयत्न केलो. आतां 2022 जेन्ना हांव प्रेसिडेंट जाल्लो सो समवेर इन डिसेंबर आमी आमच्या एक्झिक्युटिवान एक रेझोल्युशन घेतिल्लें की 2 डिस्ट्रिक्ट जे आसा ते 4 करचे इन टर्म्स ऑफ ऑर्गनायजेशन रिस्ट्रक्चरींग. देन आमचो इंचार्ज चेंज जालो. देन सबसिक्वेंटली वी हॅड अनदर इंचार्ज एंड देन वी वेंट इन टू लोकसभा आनी ते उरिल्ले. सो फायनली वेन वी मेट आवर हायकमांड आवर नॅशनल प्रेसिडेंट आवर लीडर ऑफ ऑपोजिशन GSO सो वी पुट दीस पॉयंट आनी आतां देशभर संघटन सृजन अभियान चल्लां वेर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटांचे न्यू अपॉयंटीज इज गोईंग ऑन. सो इन दॅट वी सेड डिसेंट्रलायज जर करतलो जर तर फोकस 2027 जर जिखपाचो आसा आय सेड दॅट वॉट एवर रेझोल्युशन वी हॅड टेकन ते 4 जावपाक जाय आनी हायकमांड रिस्पेक्टेड दॅट डिसिजन. आनी गोंयान आतां काँग्रेस पार्टीच्या ऑर्गनायजेशन स्ट्रक्चरान देर वील बी 4 डिस्ट्रिक्ट्स. उत्तरेक 2 आसतले काल आमी सांगला तशें की एक नॉर्थ गोवा एक म्हादय आनी दक्षिणेक एक साऊथ गोवा आनी कुशावती. आतां म्हादय म्हणटकर आयडियली इट वील बी लायक सत्तरी आनी बिचोले आनी तातूंत पेडणे तालुका वी हॅव क्लब्ड इन तालुका वायज. आनी जे सालसेत सॉरी आमचे बार्देज आनी तिसवाडी जे आसा ताका आमी नॉर्थ गोवा केला. सो सी तालुका वायज जॉग्राफिकल वायज इट बिकम्स इजी फॉर द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑल्सो ड्युरींग इलेक्शन टायम ड्युरींग कॅम्पेन्स एंड ऑल. सो ते सगळे लक्षांत दवरून आमी हें केल्लें आसा. ऑल्सो ऑर्गनायजेशन रिस्ट्रक्चरींग वेर एवर आय मीन जे ZP इलेक्शन जालें ताचे जे रिपोर्ट्स आमकां आयले सो वेर एवर वी नीड टू डू सर्टन चेंजीस दॅट ऑल्सो वील process will start and immediately you will see a lot of changes within the Congress structure. So decentralization म्हणटा पळय तर फायनली डिसिजन इज ऑलरेडी टेकन बाय दी बॉस GPCC चीफ. मागीर तांचे कशें दे जस्ट बिकम्स अ रिकमेंडेटरी बॉडी. एम आय रॉंग इन दॅट? सी कितें आसा काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती डेमोक्रेटीक वे वी फंक्शन. तूं ZPचें जर तर इलेक्शन जर पळयत जाल्यार आमचो ग्रासरूट वर्कर जो आसा आमचो बूथ कार्यकर्तो जो आसा ताका ह्या फावट आमी इम्पॉर्टन्स दिला. जी नांवां ब्लॉकांतल्यान आयलीं देन इट वेंट टू द डिस्ट्रिक्ट एंड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट इट केम टू द प्रदेश इलेक्शन कमिशन. बारींग आय थिंक 3 जागा जर तर सोडल्यो आमी 3-4 जागा सोडल्यो जाल्यार बॅलन्स 32 कॅन्डिडेट्स जे पळय दिल्या दे ऑल हॅव कम फ्रॉम द ग्रासरूट लेवल. पीपल हू हॅव वर्कड वीथ द पार्टी पीपल हू हॅव बीन एट ऑर्गनायजेशन लेवल्स लायक महिला अध्यक्ष तुगेलो डिस्ट्रिक्ट मेंबर ब्लॉकाचो ऑफिस बेरर अशा आमच्या ग्रासरूट कार्यकर्त्यांक आमी ह्या फावट चान्स दिला आनी प्रमोट केला वेर जो मनीस पार्टीक लागून आपले स्वेट आनी ब्लड दिता ताका खंय तरी एट लोकल बॉडी इलेक्शन हॅज दॅट मोटिवेशन हॅज टू बी देर एंड दॅट प्रोसेस आय थिंक ह्या ZP इलेक्शनाक आमी केलो विच सेम वील बी implemented in the coming assembly election also. ओके ZPचेच विशय करता कारण फर्स्ट टायम वी आर मिटींग आफ्टर ZP. अशें जालें की फ्रेंडली फायट्स जाल्यो. बिकॉज ऑफ फ्रेंडली फायट्स यू लॉस्ट द सीट. आनी आय एम कोटिंग विजय सरदेसायज इंटरव्यू. तो म्हणटा की खुबशे कडेन काँग्रेसवाले इंडिपेंडंट म्हणून उबे रावले आनी तांणी आमचे कॅन्डिडेट हरयले.
खुबशे कडेन कॅन्डिडेट तांचो जिखूनय आयलो तो म्हणटा राय फॉर एग्जाम्पल दिले तांणी तांचो कॅन्डिडेट जिखून आयलो खरो पूण ताच्या ओपोजीट राविल्लो तो इंडिपेंडंट पूण त्या इंडिपेंडंटाच्या सपोर्टान काँग्रेसचे हे शॉल घालून लोक प्रचार करताले म्हणून वॉट इज युअर ना सी फर्स्टली फ्रेंडली फायट आय ऑल्सो डीन वॉन्टेड अ फ्रेंडली फायट बिकॉज फ्रेंडली फायट म्हणटा ते कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिक्स जायना बट दॅट नीड ऑफ दी आवर इन लार्जर इंट्रस्ट ऑफ गोवा त्या वेळाचेर अलायन्स तुटप म्हणल्यार अ मेसेज रॉंग वचपाची गोंयान सो दोन जाग्याचेर वी हॅड टू टेक अ कॉल where we couldn't sanitize our workers at grassroots level at two places and then we took a call that one मांद्रे नंतरीच आमचो हे Korlim. So we decided in larger interest of Goa ते Korea. Now regarding that second aspect, see किती जाता when two political parties try to come together. I'm not saying that they must have put Congress banners, flags and they must have moved. Certain places कदाचित जाला आसत सर्टन प्लेसीस तांच्या सायडींच्यानूय जाला आसत बट दॅट्स पार्ट अँड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स अँड इलेक्शन्स बट ऑल दीस इश्यूज वीच वी फेस्ड इन ZP इज अ लर्निंग लेसन फॉर अस अँड आय प्रॉमिस यू वन थिंग की हें कांयच रिपीट जावचें ना फॉर 2027 इलेक्शन वील बी फोकस अँड वॉट एवर दीस थिंग्स स्मॉल थिंग्स वीच डिडंट गो इन फेवर फॉर ZP इलेक्शन वील बी पोस्ट करेक्टेड पण आता ताजे लर्निंग लेसन्स आसा खरें पूण एस्पिरेशन्स रिमेन सेम आतां खुबशे जाणां फॉर एग्जाम्पल काणकोण कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर एग्जाम्पल तुमी धर काणकोण कॉन्स्टिट्युएन्सीन काँग्रेसवालोय आसा गोवा फॉरवर्डवालोय आसा फाल्यां तुमी अलायन्स इफ इट हॅपन्स जाल्यार बोथ ऑफ देम हॅव एस्पिरेशन टू बिकम MLA न्ही आतां स्पेसिफिकली तुवें नांव घेतलें म्हणून वेन वी टॉक अबावट गोवा फॉरवर्डाचें अलायन्स हें प्री-पोल अलायन्स ऑफ 2022 इलेक्शन. It's not been called off by any of the political party. It still continues. And after ZP election, we have discussed threadbare ki baba whatever has happened before, but going forward, clarity has to be there. Now we are talking much more frequently than earlier. Communication has improved, and all these things, as I told you, फाटीचे झाले ते मुखार जावचे ना. Now काणकोण Congress has a wider network there, has a wider vote bank. So that those calls we will discuss and take immediately. Still there are about 11 months waspak. But as I told you, ki ZP jo kine small maybe mistakes zale asat, that all we have understood, we both have realized it, and we will do whatever corrections have to be taken. आफ्टर ZP इलेक्शन तुमचे अजून उलोवणे चलता गोवा फॉरवर्डा बरोबर आसूं किंवा बाकीचे जे थोडे इंडिपेंडंट जे तुमचे बरोबर रावले तांचे बरोबर की बाबा अलायन्स करूया आतां म्युनिसिपॅलिटी इलेक्शन्स आनी 1.5 म्हयन्यांनी जावपाच्या. नाव म्युनिसिपॅलिटी इलेक्शन्स आर नॉट फॉट ऑन पार्टी लायन्स बट मोस्ट ऑफ द म्युनिसिपॅलिटीज वेर टुडे पीपल आर अगेन्स्ट BJP. देर आर लॉट ऑफ फोर्सीस वीच वॉन्ट टू डिफीट द BJP. Especially Madgavche. We are in talking terms. I've spoken to Vijay Sardesai on this. I've told my local unit of both Fattauda as well as Madgaon to first discuss, let them come out with what is their plan, and accordingly jointly we'll sit and take the appropriate call. But our focus is to defeat the BJP-led panel in most of the municipalities in Goa. Even Panjim also, आमी बसल्या. Also there are forces which want to defeat the BJP. So there like-minded लोक जर तर आयले then I think you will see a united fight. उत्पल पर्रीकरा बरोबर वतले पणजे. See, if all come together to defeat the BJP, Congress party is fighting the BJP. If somebody is trying to come forward to defeat the BJP, then yes, of course we will be there. So Utpal Parrikar is not untouchable for Congress. No, I'm not talking about individual. There are places in say Mapsa Astali, say in Vasco, in Kankon. So let's not go individual basis. No, I'm talking about a CCP because already Utpal Parrikar has said I am fielding the panel. He has also appealed everyone who wants to defeat BJP come
जॉईन हँड्स विथ मी तो Yes, बीजेपी म्हणना बाबूश म्हणटा रादर So categorically what did I say? That people who want to defeat BJP are coming on board and coming together, then yes, of course, we will be a part of it to defeat the BJP. वी आर नॉट नेमिंग उत्पल तोंडातलें नांव घेना सो I सांगता तुका not see Panjim is one of the municipalities, corporations, बाकीच्यो आसा. So there are others also. So I'm saying anywhere, any individual or any force or any other political party is coming forward to defeat the BJP backed led panel, then of course we are there to defeat them. फोंडा बाय इलेक्शनाचे सांग ऑन द सेम सीट वी हॅड डॉक्टर केतन भाटेकर ही सेड आय एम इन्क्लाइंड टुवर्ड्स काँग्रेस ही ऑल्सो सेड आय एम इन टॉक्स विथ काँग्रेस टू जॉइन काँग्रेस ऑन द अदर यू ऑलरेडी हॅव राजेश वेरेकर हू इज अ काँग्रेस लीडर देर वॉट विल बी दी स्टँड See, I have हाज्या पयलीं हांवें सांगलां की पोंडा बाय इलेक्शनाक काँग्रेस इज इलेक्शन रेडी. I believe that it should happen maybe by April or before April it should happen. So regarding strengthening of the block, starting door to door, already I have given instruction. Now candidate थंय आमचो थंय leader आसा राजेश वेरेकर is there, our block is there, आमचो senior leader John is there. So collectively what is the sentiment of the grassroots worker, that all will be considered and appropriate decision will be taken on that. केतन भाटेकराक विल यू पॅराट्रोप हिम No, कालूच हांवें सांगलां मरे की सदांच काँग्रेसीचेर ब्लेम येता की लास्ट मोमेंट जॉईन जाता आनी टिकीट दिता. कित्याक आमचे कडेन केन्नाच लॉंग टर्म प्लॅनिंग आमी करूं ना. हाज्या पयलीं कितें जालें तातूंत म्हाका वचपाचें ना, बट वॉट आय हॅव डिस्कस वीथ आवर लिडरशीप इज दॅट वी नीड टू हॅव अ लॉंग टर्म प्लॅनिंग. शॉर्ट टर्म प्लॅनिंग केलें म्हणटकीच मागीर ते पयलीं 10 जाण गेले, मागीर 8 जाण गेले. सो काल आमी अपील केलां की कोणाक जर एस्पिरेशन आसा, आमचे ग्रासरूट वर्कर आसतले, कोणीय आसतलो, सो दे हॅव टू नाव कम फॉरवर्ड अँड शो देअर विलिंगनेस, डेव्हलप युअर लिडरशीप अँड बिकम अ लीडर. Congress is a democratic party. We work in a democratic framework, and I think this is a good opportunity for whoever is aspiring for 2027 election. I think time has come that we need to defeat BJP, and this is a good opportunity for जे Congress grassroots worker, booth level worker जे आसा तांकां aspirations आसा. I think this is a good platform for them. My question was something your answer is different. केतन भाटेकराक घेता काय घेना? No, so I told you that is a collective decision which will be taken by our local leadership there. Then we have our in charges who are there, and ultimately our high command is there. So as I told you, कि आमचे grassroots worker, आमचे grassroots त्यांचे local leader, what they are saying, what is their view, what is their sentiment, that all will be considered, and then party will move ahead. So doors are open for him right now. No, let the local leadership there come with their. I think they have met me yesterday. We have discussed in this, so they are going to take a meeting. They have to discuss and come back to us. So ताजेर सध्या concrete. I cannot. धरप कितें उत्तर कितें धरप? केतन भाटेकराक उत्तर is that Congress is winning that by election. So ना, this much I केतन can tell you. भाटेकराक घेता काय घेना जे उत्तर No, अशें की वो- लोकल्सांक जाय जाल्यार घेतले ना जाल्यार घेवचे ना. न्ही, ताजेर म्हाका दिसता at appropriate time I will answer on that, because today if you ask me, our focus is to win that seat. Our focus is to get the confidence of the people, because पोंडा तालुकान तुवें पळयत जाल्यार तसो डेव्हलपमेंट वो जावना. 14 वर्सां जालीं. त्याच वाठारान 4 मिनिस्टर आसा. पूण तूं आज कोणाकूय जर पणजेच्यान जर मडगांव वच म्हणून सांगलो आनी कोणाक फोंड्या वच म्हणून सांगलो जाल्यार पीपल वील प्रिफर टू गो टू मडगांव बट नॉट पोंडा, बिकॉज ऑफ नो रोड कनेक्टिविटी, लॉट ऑफ ट्रॅफिक जॅम. सो आय थिंक पोंडा तालुका परसे समज जर आमी पळयत जाल्यार थंय म्हाका दिसता एक स्ट्रॉंग लिडर जाय हू कॅन डेव्हलप दॅट फूल तालुका, अँड काँग्रेस पार्टीचे कडेन तशे लिडर आसा थंय हू कॅन डिलिव्हर. So Ketan is not the only option in Ponda. See, Congress party is a national party, is the oldest party. So
काँग्रेस पार्टी भितर लोक चीफ मिनिस्टरूय जावन गेले, लोक खासदार जाले, मंत्री जाले. सो काँग्रेस पार्टीन खुबशे लिडर डेव्हलप केले, तयारूय केले इन गोंयांत. जे आमी टायम ना पळयलें. तयार करपाक म्हणजे ना, 1.5 म्हयनो उरला. काँग्रेस पार्टीचो ब्लॉक, काँग्रेस पार्टीचे ग्रासरूट वर्कर इन पोंडा आर इलेक्शन रेडी. आवर लिडर्स आर वर्किंग देर ऑन ग्राउंड आनी ताजे डिसिजन वील यू वील हाऊ कम डू यू टू से वेन यू आर गोइंग टू विन फोंडा? एक बारीक पयलें हांवें तुमची कुट्टी खांडेपार ZP सीट पडलें. फोंडा म्युनिसिपालिटीन तुमचे कडेन यू आर नो होल्ड ओवर फोंडा म्युनिसिपल कावन्सील. सो जर फिगर्स पळयले न्ही, इट्स डजंट लूक रियलिस्टीक की तूं म्हणटा इट्स ओके फॉर यू एज अ प्रदेशाध्यक्ष टू कॉन्फिडन्स. सी डोंट गो इन टू ZP बिकॉज थंय आनी दुसऱ्या मतदारसंघाचो पार्ट, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट वॉज देर. आनी तूं लास्ट टायमचे जर तर ZP 2020चो सुद्दां जर रिजल्ट पळयत जाल्यार दीस. सो ZP इलेक्शन्स आय हॅव टोल्ड यू आर फॉट ऑन लोकल बॉडी. थंय तुका एंटी इन्कम्बन्सी बीन कांय लागना. इट इज प्युअरली ऑन द लोकल थंयचे फॅक्टर्स कितें आसा ते. कमिंग टू द असेंब्ली इलेक्शन, तूं जर तर लोकसभाचो जर तर आंकडो काडून पळयत आनी पोंडा असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जर तर वोट शेअर पॅटर्न पळयत, काँग्रेस स्टँड्स अ गुड चान्स देर. देर इज लॉट ऑफ इन फायटींग विदीन द BJP which you can see there. Now MGP who had fought the election is currently with the ruling BJP. So what is going to happen to that vote share? So we have done a detailed study about Ponda. I am confident that Congress will win that seat. कोणाकूय दवरलं जाल्यार काँग्रेसीची Congress सीट will win that seat. And you will come to know. The ZP इलेक्शनाच्या पयलीं I had told them that we will go into double digit, some news channels. So they were not ready to believe. I think today result, 11 सीटा along with Goa Forward जी आयल्या, people have sent a clear message. Goans have sent a clear message that they are ready for a change. People want a change. That is why we got double digit. We got 11 seats. 10 In सीटा spite जी आयल्या of तुमची having आमची 10 आणि गोवा फॉरवर्ड हय. अलायन्स वॉज Alliance 11. हय. We lost Riuna by very narrow margin. हम्म. We lost Anjuna by narrow margin. We- 14 मतांनी So if you see that people have decided that they don't want this BJP. If you see the result of ZP, it's a strong and positive signal for 2027 that people will stand by Congress. The entire ZP result you should credit to all your MLAs. त्यांनी जी त्यांच्या अराउंड जे आसा पळय ती सिटां हाडली. अँड वायरीन यू आर इन अ डार्क स्पॉट, कारण तुजी जी सीट आसा पळय कुडचोडीची, खास करून शेल्डेचे, दॅट यू लॉस्ट. I am the president of Goa. All the 36 seats belongs to me as a party president. So I have not chosen की हे सीटार फोकस करप, त्या सीटार फोकस करप. I think overall result जर आमी पळयलो of 36 seats, I will give the credit to my grassroots worker. I will give the credit to my block committees, my block president, my district president who fought with me and made sure that the ticket were given to their choices. Example I'll give you of Banavle आणि वेळ्ळे, where they fought saying that no, जेन्ना लोकसभा इलेक्शन जालें तेन्ना immediately there was a by-election. We were in alliance with them. My block was against that. My district was against it. आमचो खासदार was saying that don't give them. We will fight and we will win. And they have proven me wrong. जेन्ना आमी आतां लढले तेन्ना तांचे सिटींग आमदार आसून सुद्दां आमी ते जिखले बाणावलेची सीट. सो ग्रासरूट सेंटिमेंट, ग्रासरूट वर्कर जे सांगता, आय थिंक दॅट वी हॅव टू रिस्पेक्ट. आनी ते आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. शिरसयचे सीट, आवर ब्लॉक हॅज रियली वर्कड हार्ड देर. द कॅन्डिडेट हू हॅज बीन वर्किंग देर ऑन ग्राउंड, ही इज कनेक्टेड टू द ग्रासरूट. ताजो बापूय आदलो पयलीं सरपंच, एक्स ZP, स्ट्रॉंग काँग्रेसमॅन. You go to Banavle, we won that seat. Nuwe, we have. I mean, most of the places, Kurtori, last moment I had to take a decision because my block and my local leader said that change it and give it to that young girl. And she won that seat. So, I would give the credit to fully to our cadre, our grassroots worker, our booth level worker who worked hard and proved that yes, we can deliver it. MLA दिना तू क्रेडिट. ना MLA तांच्या मतदारसंघाचे जिखून हाडला. हांव ना म्हणना, सगळ्यांच. इट इज नॉट ओनली MLA, इट इज अ कलेक्टिव्ह एफर्ट ऑफ ऑल अवर MLAs, elected representatives, our member of parliament,
our ex-MP. It's a collective effort of all Congress team. It's not only any single individual. Okay, then It is second not- part of my question, that your Shelde seat you lost No, miserably. as I told you that I am not looking at one particular seat. If you see at last time also 2020 results also see it's the same. वोट शेअरान काय चेंज जावंक ना बट ओवरऑल तूं जर गोंयचे पिक्चर जर आज पळयत फ्रॉम 4 वी हॅव गॉन टू 10 सीट्स आवर वोट शेअर इज इनक्रीज्ड. No, I'm asking this specific question. What share अरे पूण increases? हांव ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑफ शेल्डेंक आय एम अ प्रेसिडेंट ऑफ गोवा. यू हॅव But टू आस्क इन द finally- इंटरेस्ट ऑफ finally गोवा. there is- माय गोल इज माय पार्टी हॅज टू कम टू पॉवर. आय डोंट हॅव इंडिविज्युअल गोल की हो मतदारसंघान जिखलो की जालें बाकीचे गोंय पाड पडूं न्हू. आय एम ऑफ दॅट ओपिनियन. आय एम अ पर्सन फॉर मी पार्टी मॅटर्स फर्स्ट. So party has I to be will in see in power. the interest of party. My high command has told me that we have to come to power. We have given them a plan. We are running to that plan, and you will see that 2027 Congress will win Kurchare. You can keep this recording safe with you, Congress- and we can play it after the You're result of contesting from Kurchar. 100%, and we will win that seat. Hands down with good margin, we will win it. कसं कॉन्फिडन्स आयलो आय डोंट No, अंडरस्टँड. you see 2022च्या पयलीं सुद्धा the opponent used to win with 8,000 9,000 margin. Last time 2022 we merely lost it by roughly 330 मताचे जर आशिल्ले जाल्यार we would have won that seat. Multiple factors were there. So which we have done all the correction. 2027 I'm telling you we are winning it with handsome margin. एक एलिगेशन येता तुजेर. एवरीवन सेज अमित इज कॉम्प्रोमायज्ड. तो बीजेपीचो ही बीजेपीज प्रदेशाध्यक्ष इन काँग्रेस आनी खुबशे फावटी मागीर जेन्ना जाले ते आरजीपी घेवप ना घेवप महाग कितें ते ग्रँड GOA म्हणून तुमी अनावन्स केले ते जी उरले फक्त OAच उरले. सो तातून एवरीवन इज सी सेईंग अमित पाटकराची क्रेडिबिलिटी आणि अमित पाटकराचे रूट्स हे बीजेपीच्या लोकांनी सांगपाची गरज ना. जेन्ना बीजेपी गोंयान जन्मा सुद्दां येवना तेन्ना प्री लिबरेशन फर्स्ट गोंयान काँग्रेसीचे ऑफिस वॉन इन माय हाऊस. आय एम प्राऊड फॉर दॅट. सो नोबडी कॅन पुट अ डार्क स्पॉट ऑन मी. Let anybody show that I have joined any political party or I was with some political party. BJP is scared. The kind of reforms and changes आमी पार्टी भितर हाडले, ग्रासरूट वर्कराक स्ट्रेंथन करप, बूथ मॅनेजमेंट, बुथाच्या वर्कराक पावर दिवप, BLA2 अपॉइंटमेंट. यू गो ऑन द इलेक्शन कमिशन वेबसायट टुडे एंड यू सी ऑल पॉलिटिकल पार्टीचे थंय सगळे तांणी BLA2 अपॉइंट केल्ले नंबर येता आंकडो. बीजेपीचे कितें 1500 कितें वॉर्ड आहा, काँग्रेसीचे 1200 वॉर्ड आहा, बाकीच्यांचे पळय मरे कोणूच ना थंय. सो नाव हे पार्टीचे ऑर्गनायझेशन स्ट्रेंथन करप इज अ थ्रेट टू बीजेपी. इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू पूण बीजेपी. हे ते म्हणना. लिसन टू मी वॉट आय एम बीजेपीचे लोक उलयता. ना तुझे MLAज उलयता. I have interviews and especially I'll quote Elton Kepe MLA. ताणे म्हटले he didn't say you are compromised directly, but his interview tone was like ask the president हांगा येतोय अशें कित्याक जालें थंय तशें कित्याक जालें. and we have seen his outburst in Congress House also when RGP thing was not happening. See, Elton is my very good friend. Certain places he must be having his own view, but when it comes to the party's interest, I don't see friendship ekkade, but as a president I have to see the party's interest. That time party's interest was more important than any other thing, and which I have stood with the party's decision in the interest of long term party's effect. See, सदां कितें जाता राजकारणान आमी लोकांक लागून आसा. लोकांक जाय तें आमी करपाक जाय. म्हजे लोक म्हणल्यार म्हजे ग्रासरूट वर्कर, म्हजे ब्लॉक कमिटीज, म्हजे बूथ कमिटीज, म्हजे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, म्हजे ब्लॉक प्रेसिडेंट इज माय फॅमिली. सो आय हॅव टू गो विथ द सेंटिमेंट्स ऑफ माय फॅमिली. सर्टन इंडिविज्युअल्स डिफरंट दिसता, बट मेजॉरिटी ऑफ माय cadre feel something, so I have to stand with my people. I have to stand with the cadre. If I'm not standing with the cadre, then I'm doing injustice to the chair. So तशें आमचे भितर कांय ना. नाव दीस तूं पळय एलिगेशन म्हणटा हें खटकता फक्त बीजेपी. बीजेपी इज स्केर्ड बिकॉज काँग्रेस इज बिकमिंग स्ट्रॉंगर डे बाय डे. They never expected that South Goa seat
वी वील फील्ड अ कॅन्डिडेट. आमी सिटींग एमपीची थंय टिकीट ताका दिना आसतना एक नव्या मनशाक थंय टिकीट दिली. ते सीट आमी जिखून हाडलें. वी डिफिटेड द कंट्रीज थर्ड रिचेस्ट कॅन्डिडेट. बीजेपीन अफाट पयशांचो वापर केलो. दुसरें झेडपी इलेक्शन तांणी इतलो पयसो वापर केलो. मुख्यमंत्री घर दारांनी भोंवलो, बट स्टील 11 सिटां विथ अलायन्स वी हॅव वॉन. सो बीजेपी इज गेटिंग रॅटल डे बाय डे. म्हणून हे बीजेपीचे नॅरेटिव्ह, बीजेपीचे नॅरेटिव्ह तुझे एमएलए करता म्हणटा. सो आमचे एमएलए खंय उलयले? आमचे एमएलए यू वॉन्ट मी टू रन दॅट इंटरव्यू नाव? खंयचो तो? दॅट एल्टन्स See, इंटरव्यू. that I told you ki probably certain for reason he must have said it, but none of the MLAs have told me, or I mean this has been discussed in a meeting. This I'm hearing from you for the first time. You did BJP listen to is- our interviews, I think. ना तुझे इंटरव्यू सगळ्यो पळयतात रे. तो पार्टूच तुका हांवें क्रेडीट दिला न्ही की गोंयान फर्स्ट ब्रेकिंग जर तर कोणी हाडटा जाल्यार आय थिंक क्रेडीट शूड गो टू यू. थँक यू. अनदर थिंग हें आसा पळय न्ही, देर इज ऑलवेज यू नो इनफायटींग विदीन काँग्रेस अशें इम्प्रेशनूय आसा आनी भायरूय दिसता खुबशे फावटी. नाव कीप वॉट एवर हॅज हॅपन इज हॅपन. नाव यू आर लुकींग एट 27 आनी इट ऑल्सो लुक्स लायक यू आर गोइंग टू कंटिन्यू टील 27 कारण मदीं जे चल्लेल्यो चर्चा. But why only till 27? Okay, means Why at not least beyond till that? 27. At least till 27 you are there. So are you also talking to those people who are you know not agreeing with you on certain opinion based हे असू शकता तातून? Are you going to talk to them and also are you going to include more people in your party fold? See, for me, party is first. And I have started talking to all the people, all sections of our party. And this is the time now we all have to come together. म्हजे हांगा पर्सनल कांय इंट्रस्ट ना. ही म्हजी पर्सनल पार्टी न्ही. आय एम वर्किंग इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा, इन द इंट्रस्ट ऑफ काँग्रेस पार्टी. एंड नाव यू विल सी लॉट ऑफ चेंजीस इन डेज टू कम. वी हॅव स्ट्रेंथन्ड अवर महिला unit, we have strengthened our youth unit. You will see a new change in the NSUI. Other cells, you will see a lot of new people getting appointed. So overall structuring of the party, we are strengthening it. Yesterday I have given a call to all our people. See, काँग्रेसीचे वेल विशर खूब आसा, who believe and who agree on Congress ideology. So तांचे सेंटिमेंट घेवप, तांचे विचार घेवप is also important. So I think this is a time that we all have to come together. म्हजे पर्सनल काय कोणा कडेन ना आनी कोणाचे पर्सनल म्हजे कडेन ना. At times political differences at certain issues मे बी जाता ओपिनियन एकदा डिफर जाता आसले. बट वेन इट कम्स इन द इंट्रस्ट ऑफ पार्टी वी ऑल आर टुगेदर. एंड दॅट यू हॅव सीन इन लोकसभा ऑल्सो, दॅट यू हॅव सीन इन ZP इलेक्शन ऑल्सो. ड्युरिंग लोकसभा इनिशियली CLP's व्यू एंड माय व्यू वर नॉट मॅचिंग. आय मीन ओपिनियन दोगांचे डिफरंट. बट वेन इट केम इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा, अल्टिमेटली वी बोथ वर टुगेदर. वी बोथ स्टूड फर्मली on certain decisions of the candidature also, and then we have delivered. So opinion different asta, but when it comes to the interest of party, we all are firm and we all are together. की जाता, Congress is a democratic party and we function in a democratic way. म्हणून ते तुका दिसता You have too much of democracy अशें दिसता तुका. BJPन की जाता dictatorial party. I am telling you, difference of opinion is 10 folds much higher in BJP, but you can't see it because they are a dictatorial party. हांगी जाता, हांगा प्रत्येक कार्यकर्ते ग्रासरूट वर्कराचो व्यू ओपिनियन ऑल्सो मॅटर्स टू अस. Here anybody feels anything, he gets a platform, he gets a chance to talk. This doesn't happen in other political party. So that is the only thing. अरे चळवळींतल्यान आयिल्लो पक्ष हो. This is not a political party. This is a political party which came from a movement. Movement of what? Movement of freedom. ह्या देशाक स्वतंत्र करपाक जे स्वातंत्र्य सैनिकांनी जो मुवमेंट तयार केलो पळय, तातूंतल्यान आयिल्लो हो पक्ष आसा. पूण तुमचे सद्या लिडर आसा भितरले कोणी चळवळींतल्यान आयिल्ले म्हाका दिश्टी पडना. ऑल आर लायक यंग आहा न्ही रे पार्टी. यू सी लॉट ऑफ यूथ एनर्जी इनटू इट. यू सी लॉट ऑफ फर्स्ट टाइम MLAs इनटू इट. And it's been almost 3 years, 10 months now, but everybody has evolved as a leader. After being first time MLAs also, you see the kind of performance they have delivered in assembly. Our MP, who is a first time MP, ek varsh zala, but you see the kind of impact he is doing, the kind of issues he is raising.
yesterday he raised that issue of the flyover. So Lord, we are getting a new bill. Jaतून गोंयकाराचो interest will be protected. Special status. Special status. So you are seeing a new young Congress, renewed Congress, if you go to see in last 3.5 years. Lagi musi mai, melo kitre. Rasta पावस मरे. जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले मुझे भाशे हड्डे जाले इथे. हॉट चेंज कर मरे कितें? टायर चेंज कर मरे खंय चेंज केला बरे? येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी वाह मॅगविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्व्हिस वाह. नायट्रोजन गॅस बिल अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आणि जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्व्हिस आणि सारखी बटर आणि सर्व्हिस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो हा. एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव आनी मग दोतोरा घेवत मरे पळय RGPचे सांग पळय RGP आर यू स्टील ओपन फॉर अलायन्स विथ RGP? दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीचे ना, alliance बद्दल वाय शूड आय टॉक सी अलायन्साचो टायम येतलो तेन्ना उलोवया मरे. नाव Time करंट फोकस केन्ना? करंट Time is- फोकस करंट फोंडा बाय इलेक्शनान तुमकां RGP नाका. see current focus is to get good government which will govern the state and deliver to the people of Goa. People of Goa have decided that they want Congress to be in power. ZPचो result जर तूं पळयत जाल्यार 10 सीटां तांणी already, so they have decided that we are getting Congress to People power. also want alliance. Now, no, that is probably one or two individualaचो maybe view आसत. Congress stronghold constituencies जो आसा, where our presence is strong, we have strong leaders, our cadre is strong, there I think there will be no compromise. Now other places where relatively we are weak or relatively someone else's vote share is more, I think there we can discuss on those parameters provided त्यांची आयडियोलॉजी जर तर काँग्रेस आयडियोलॉजी कडे मॅच जाता. समज जर तर ते काँग्रेसीच्या लिडरांक समज जर तर उलटा काय उलयना, they don't target our high command, they don't target our national leaders, then I think probably we can sit and discuss. I am open, they can approach. सॉरी मनोज परबान माफी मागली की आपण माणिकराव ठाकरे तशी म्हणूं जायना आशिल्ली. एक्सेप्ट केली तुम्ही माफी? ताजेर I don't want to comment. माफी एक्सेप्ट केली काय ना? Today I think the main focus is how to get Congress party to power. That is my main No, focus. my question is on alliance. We spoke So about I told Congress you, party. I told you that we have discussed this threadbare with our High Command. High Command also has agreed to what point I have put, that our stronghold constituencies we have to fight it, and which they have also agreed on that point. Now, there are few constituencies where we are open. So if anybody wants to align to defeat the BJP, I'm open. They can come and approach. केन्ना एक डेडलाईन आसतली तुमची की बाबा ह्या म्हयन्या म्हणसर आमी अलायन्स डिसायड करता? We are going full guns out now to win 2027. You will see our manifesto also. We are going to go to the people for the manifesto. You will see we are going to do an outreach program to reach each and individual, every voter of Goa. SIRAच्या processan right up to booth level. Yesterday I was in Vasco and Murmugaon. I specially went to see because there were a lot of complaints coming from those two constituencies. So there were certain wrongdoings which were happening, which I saw in my own eyes, and I called the CEO. So Congress this time is connected to the grassroots. We are there to help the people, and you will definitely see a change. प्रश्न कुशीकूच उरता. अलायन्साक डेडलाईन घातल्या काय ना? हांवें तुका आन्सर केलो. आन्सर तू जाला. I went to SIR. I have you set up a deadline with whoever you are having alliance. Keep Congress aside. stronghold. See, Goa forward आमच्या बरोबर आसा. No, with whom I'm Congress. not. Are you putting Now there are constituencies where I told you we have a strong presence on ground. We have a strong presence in a block. We have strong leaders. There अलायन्साचो अरे तूं म्हाका सांग, फाल्यां तूं सांगतलो की कुंकळे अलायन्साक दी, केप्यां अलायन्साक दी, आल्डोना अलायन्साक, कशें दिवं हांव? थंय म्हजे सिटींग MLA आसा My मरे. question is about deadline. सो ह्यो ज्यो स्ट्रॉंग होल्ड कॉन्स्टिट्युएन्सीज गोंयांत ज्यो आमच्यो आसा,
थंय आय कॅनॉट गिव फॉर अलायन्स. सर्टन कॉन्स्टिट्युएन्सीज वेर रिलेटिवली वेर आवर वोट शेअर इज लेस, थंय आमी उलोवया मरे. हांवें सांगलें तुका आय एम रेडी इफ एनीबडी बिकॉज वॉन्ट्स टू. देर इज अ थॉट की अलायन्स जर जाता जाल्यार तुम्ही पयलीं डिसायड करा, लास्ट मिनिट अलायन्स इज नो अलायन्स. So if anybody wants to align to defeat the BJP, I told you that we are open. We are Let them approach. डेडलाईन अजून म्हणसर तरी यू आर नॉट टेलिंग द डेडलाईन की या We are focused of 2027. So we are a national party. म्हाका म्हज्या पार्टीन सांगला that 40 मतदारसंघ strong कर, and which for last 3.5 years I am doing. Now certain places where I told you आमचो vote share कमी आहा, थंय समज जर if some like-minded who believe in our ideology, who don't attack our leader, अशें समज जर तर कोणी अलायन जावपाक सोदता आमच्या बरोबर, जाल्यार वी आर रेडी. Why only political party? There might be individuals also. Okay, so There might be independents also who want to align with us. This is a hypothetical question. Who should be No, the next? there are certain individuals, there are certain forces who wants to align in certain constituencies. That's why I am making this statement. My question is now, next question is hypothetical. 27 Congress party's CM face will be Yuri Alemao, Vijay Sardesai if he is in alliance with you, Amit Patkar, who ideally would be the CM's face. See, our focus is to win. Hmm. Who has to be the face is up to the High Command. That call will be taken at You are that not time. projecting a face. No, that in due course of time party will do that. But I think the main focus today is that whatever names you have taken, all have evolved as a good leaders. Vijay Sardesai is तुझे there. नाव घेतला हांवें. No, Vijay Sardesai is there. Why? Our Kallus is there. Our Elton is there. There are a lot of old leaders also. खुबशे आमचे भितर leader आसा. Who see that I think is not the question at this moment. Today everybody's space will focus not be a question. everybody's focus is to win 2027 and give a good government to the state of Goa. My question had a history because in 2017 when you had a good That majority, will not be repeated. One thing you I can couldn't decide on one CM. thing I can give you an assurance that 2017 will not be repeated in Goa, because I am confident that people of Goa will give a clear mandate and a clear majority win this time. So I think that question will not arise, and as a president I'll make sure that की तसलें काय जावचें ना फुडें. आम तुमचे एंटायर कॅम्पेन, दिस इज लास्ट सेगमेंट, तुमचे एंटायर कॅम्पेन आसा पळय काँग्रेसची इज ऑन एंटी इनकम्बन्सी फॅक्टर, की बीजेपीन अशें केलें सो काँग्रेसीक जाय, बीजेपीन तशें केलें काँग्रेसीक जाय. यू आर नॉट बिल्डिंग अप अ व्हेरी पॉझिटिव्ह कॅम्पेन की युअर थॉट, युअर विजन फॉर गोवा. No, I will this 2027 campaign, I think if you see in the assembly, outside the assembly, we have been exposing the corruptions, we have been exposing the scams, we have been exposing the wrongdoings of the BJP government. This time you will see a change. This time we are going to go to the people that what change Congress can give them. जो आमचो विजन डॉक्युमेंट 2030 आशिल्लो ते ह्या सरकारान हात सुद्दां लावना आनी विकसीत भारत म्हूण हाडलें. पूण त्या विकसीत भारतान लोकांच्यो बेजीक प्रश्नच सुटावे जायनात. एम्प्लॉयमेंटाचोच विशय घे, सरकारा कडेन प्लॅन ऑफ एक्शनूच ना. सरकारा कडेन टुरिजमान तूं म्हाका सांग, जी नॅचरल कोस्टलायन जी आमची आसा, ह्या सरकारान तें सोडून आनी दुसरें केलां कितें? दूधसागराक सुद्दां जर तर तूं वचत न्ही, दूधसागराक हांव फाटीं गेल्लो थंय वयर पांयां पडपाक, अरे तो रस्तो सुद्दां सारको नाशिल्लो. ते फातर सगळे पळय आसा न्ही, ते सगळे वयर आयिल्ले. बट इट्स अ फॉरेस्टेड एरिया. अरे सो आय एम नॉट सेईंग कच्चा रोड थंय पक्का रोड कर, पूण टार घाल म्हणना हांव, पूण जी माती थंयचे फातर घातिले एटलीस्ट एक रोलर घालून ते जाता आशिल्लें. देन वेन आय वेंट देर, आय मीन आय फील सॅड फॉर द टुरिस्ट ऑल्सो एंड दोज टॅक्सी ऑपरेटर्स. Then I volunteered and give them that soil compactor and the road was done. What I'm saying is intent आहे सरकाराचो ना. सरकाराकडे विजनूच ना की अनएम्प्लॉयमेंट बाबा आपूण कशें पयस करतलो, लोकांचे स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग कशें सुविधा आपूण वाडयतलो, बरी कशी दितलो, हेल्थ सेक्टरान बाबा कितें करतलो, कांयच ना. इव्हेंट केलो, ढोल वाजयले, जालें आनी मार्केटिंग केलें. दिस टायम यू विल सी अ कंप्लीट प्लॅन ऑफ एक्शन ऑफ काँग्रेस पार्टी की गोंयकाराची लायफ कशी सुदारतली
जो युवा आसा ताका तळमळचें पडचें ना हें तुका ह्या फावट दिसून येतलें. वी वील हॅव अ व्हेरी पॉझिटिव्ह कॅम्पेन दॅट हाव काँग्रेस वील चेंज एवरी गोवन्स लायफ टुडे. Okay, and last question which has been asked to you time and again, so I'm just repeating because this is a विचारल्याशिवाय इंटरव्यू कंप्लीट जावचे ना. वॉट इज युअर स्ट्रेटेजी टू एन्श्युअर की फाल्यां तुमी 27 यो किंवा 30 जाण सुद्दां यो टू एन्श्युअर की तुमगे 8 जाण 10 जाण थंयच्यान एक ब्लॉक करून दे वोंट मूव आउट ऑफ दी काँग्रेस अँड जॉइन BJP. सो वॉट आर यू वर्किंग आउट एनी स्ट्रेटेजी ऑन दीस? शॉर्ट टर्म प्लॅन जेन्ना आसता न्ही तेन्ना हें सगळें जाता. फाटीं कितें जालें तें म्हाका उलोवपाचें ना. बट वेन यू हॅव अ लॉंग टर्म प्लॅन, वेन यू एम्पावर युअर केडर, वेन यू एम्पावर युअर ग्रासरूट वर्कर, वेन यू एम्पावर जे पार्टीचे समर्थक आसा, वेल विशर आसा, जे काँग्रेस आयडियोलॉजी बरोबर जे बिलीव करतात ते काँग्रेस पार्टीचे मेंबर नसत, असल्या लोकांचो जेन्ना तूं सेंटिमेंट आयकून घेता, असल्या लोकांचे जेन्ना विचार तूं आयकून घेता, एंड वेन यू गो विथ युअर ग्रासरूट लेवल हें जायना. शॉर्ट टर्म प्लॅनिंग जेन्ना करता तेन्ना पयलीं 10 जाण गेले मागीर 8 जाण गेले तें तुका दिसता. वेन यू डू अ लॉंग टर्म प्लॅनिंग, वेन यू एम्पावर युअर केडर, वेन यू एम्पावर युअर ग्रासरूट वर्कर, दीस थिंग्स डोंट हॅपन एंड रिपीट. ZP इलेक्शनाक जे आमचे आतां पळय निवडून आयल्या, बारींग टू आय थिंक रेस्ट ऑल आर अवर केडर, ते खंय वचपाचें ना. दे आर हार्डकोर काँग्रेस पीपल, दे हॅव बीन फायटींग फॉर काँग्रेस. सो दीस टायम 2027 you will see hardcore grassroots Congress workers becoming MLAs, and they will take the party ahead. You are amongst them from Kurcharam. I told you that Kurchare Assembly. Congress this time is winning, and there will be a Amit representation. Patkar will be the MLA from Kurcharam. When I'm contesting, then we have to win. We have to win that seat because आता I'll tell you the reason also. तिसरो डिस्ट्रिक्ट जालो, कुशावती नाव दिलें. गव्हर्मेंट इज प्लॅनिंग इट टू टेक इट टू केपें. कुर्चरे इज जस्ट एक्चुअली कुर्चरे इज द एपिसेंटर ऑफ ऑल दॅट. सांगे आसूं, सावड्डे आसूं, केपें आसूं, एवरीबडी कम देर फॉर मार्केटींग. पयलीं इट वॉज अ ट्रेडींग हब, जे थंय न्हंय आसा पळय न्ही ते इट वॉज देर वॉज अ स्मॉल पोर्ट देर, सो दॅट वॉज अ ट्रेडींग हब. आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर थंय जागो बिगो सगळें आसा, हॉस्पिटल बांदून दवरला पूण सुविधा ना. येदी व्हडली म्युन्सिपाल्टीन बिल्डींग बांदल्या पूण सुविधा ना. सो आय थिंक तूं आज गोंयान म्हाका दिसता कुडचड्यार जे रस्त्याची हालत जर पळयत न्ही, इतले पाड रस्ते खंयच मेळचे ना. कितल्या लोकांचो जीव, म्हाका दिसता मोर दॅन 10 people हॅव लॉस्ट देयर लायव्स बाय जस्ट फोंडान पडून, बायक घेवन पडून मेल्या. सो Kurchare for last 14 years have been neglected so much. Is the worst town in the entire Goa because I move across Goa. आणि कुडचड्यार पावतकीच म्हाका खूब वायट दिसता ज्या जाग्यार हांव जल्माक आयलो, ज्या जाग्यार हांव शिकलो, की आज डबल इंजिनाच्या सरकारान कुडचडेची वाट लायिल्ली आसा. सो माय प्रायम फोकस इज वन्स वी विन, वी वील ट्रान्सफॉर्म कुडचडे इज इंटू वन ऑफ द बेस्ट टाउन्स in entire Goa. That is your prime focus. And the That's my vision also. I think they have clarified ki it will be in KPM taluka. So KPM taluka also includes Kurchare. No, so it has They to are not see, said in so KPM. when you do planning also, you need to have smart people there, and you need to take into aspect all these factors, bus stand connectivity, river connectivity, all these aspects have to be considered. So the KPM was also demand of the Congress MLA that it should be in KPM. No, but in holistic view, you see, तू सांगलें तशें म्हजो पर्सनल व्यू कितें डिफरंट आसूं शकता आनी कोणाचो तुजो कितें आसूं शकता, बट वेन इट कम्स टू द होलिस्टीक व्यू ऑफ द पीपल हू आर देर इन दॅट पर्टिक्युलर डिस्ट्रिक्ट, त्या दृश्टीन तो घेवचो पडटा न्ही. ओके, देव बरें करूं, तुम्ही वेळ दिलो. थँक्यू. हे आशिल्ले अमित पाटकर, प्रदेशाध्यक्ष काँग्रेस पार्टी गोंय प्रदेशाध्यक्ष. आणि सध्या तरी एक गजाल क्लियर आसा की दे आर ओपन फॉर अलायन्स. दे से की वेर एवर देर इज स्ट्रॉंग होल्ड ऑफ काँग्रेस पार्टी देर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज, बट वेर पार्टी इज लिटल वीक देर विल बी दे कॅन गो फॉर अलायन्स विथ लायक मायंडेड पार्टीज. सो कोण येतले कोण येवचे ना ते फुडें कळटलें. फोंडा बाय इलेक्शनान काँग्रेस ही सेज वील विन, आणि 27 he says he's contesting from Kurcharam and is sure of winning from Kurcharam. We are watching
Hub Encounter on your favorite channel, Goa News Hub. Keep watching. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु। अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद। कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु। शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो।